हेलो नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने आशा करती भल थे मत टे थंडा हो जाए गुगुल गुगुल ब्लॉग को आपण मानक स्वागत चलतु चलतु स्टार्ट करवा आज ये आम सोयाबीन रांधुची कषा करची आज मु रांधुची ये आम पुआ शुई पड़ी से खेला खेलला तापर शोई पड़ा भात हो गलानी आमर आगे मुझे कहूँ आस पढ़ से न पढ़ी आसिकना एडे तार रोषे चलती कहूनु देखो सुबुल आज रोषे कर गुगुल से शोई पड़ी आज टाइम है 10:30 पाखापाखि हो गला आज रविवार केमती जाता तो रविवार भी तुम स्कूल खोला ए सुगुल देखु सोयाबीन कषा कर भात से रेडी हो जाए डालमा भेंडी सोरिष भजा आ कलरा भजा अच्छी कषिक घोड़े देती सुबुल पर्यटन 10टा 10:30 पाखापाखि है तो जाए भात खाइनी ठंडा है पखाड़ भात खाइलानी से भात हो सारा कौन अंडा खाइब बोले अंडा अच्छे अंडा आमलेट करदे से भात तू ओल्ल जा मुझे अंडा करनी भात खाइबू अंडा बाड़े सारा सुबुल अंडा खाइब बोले निजे बाड़ला करी मुझे अंडा आमलेट से खोल जदि खोलरा जदि जीव जो आमलेट खाइले झाड़ा हम दे दे लगीगला मु कौन करे दे थोड़ा लुण लंका प्याज दबू प्याज गोला हाँ अधिक हो गला रह ततु कलम ये मटी कलमटा आनी आम घर जिते पोड़ा आम सब किसी पोड़ी जाता तो ये मटी कलमटा आनी से फाटी सारा ये देखो ये गोटे फाटी सेपटे भी गोटे फाटी मटी कलमटा टिके हलचल हेल्ले फाटी जाऊँ ततु भल तेल पकी सारे धीरे दे मझे धीरे धीरे ढाण এইটারে হবনি মম্মি বাজি দিব रह 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 नौते पारबुन नौते देवी टिके जितकी मुझे आधा आम कर छड़े नौ केती भात कहबू हाँ ये कलरा तो सुगुल खाऊनी भेंडी दीटा दबा कलरा भी दौर खाईदबू है अच्छा आस मु पानी नहीं आछे एला अंडा एला डाली एला कलरा एला भेंडी दबा हाँ खा गुगुल तो तार शोई पड़े से उठिले खाइब काली राति सुगुल शोई पाइलानी नाकर गरम गैस बाहर से आज पखाड़ ताक देलिनी भात हो सारा पर एना खाऊँ भात
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ଏଇନା ଉଠିଲା, ସେ ଏବେ ଖାଇବ। ଆଉ ସୁଗୁଲ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଗୁଗୁ ଏ ଗୁଗୁ ଉଠ ଖାଇ ଭାତ, ଉଠ ଭାତ ଖାଇବନି? ହାଁ ଏ ଗୁଗୁ ଏ ଗୁଗୁ ଏ ଗୁଗୁ ଉଠ। ତାକୁ ଏବେ ନେବି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଉଠିଲ ବାବା, ଉଠ 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 ଉଠ। ହଁ କ'ଣ ଧରିଛ? ଉଠ ଭାତ ଖାଏ। ଆସ ମୁଁ ଭାତ ନେଇକି ଆସେ, ଭାତ ଖାଇ। ସେ ଶୋଇଥିଲା, ଆସି 11:30 12ଟା ପାଖାପାଖି ବାଜିଗଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ଖୁଆଇଦେବି। ଖାଏ ଆଉ ସୁଗୁଲକୁ କଲରା ଭଲ ଲାଗେନି। ଗୁଗୁଲ ହେଲେ କଲରା ଖାଇଦିଏ। ହାଇ କରିଦେଲୁ ବାବା, ହାଏ ନମ କରିଦେଲୁ, ନମ ନମ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ନମ କରିଦେଲୁ ବାପା। ହଁ ଦି ହାତ ନମ କର, ଦି ହାତ ନମ କରିଦେଲୁ ବାବା। ହଁ ନମ 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 କଲୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ହଉ ଖାଇଦେ। କ'ଣ ହେଲା ବାପା? ଗୁଗୁ ଖାଇ, ଗୁଗୁ ଭାତ ଖାଉଛି। ହଁ ଗୁଗୁ ଭାତ ଖାଉଛି, ଗୁଗୁ ଭାତ ଖାଉଛି। ନମ କରିଦେଲୁ ବାବା। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବାପା? କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ପଦା। ପଦା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ବାପା? ଛାତ। ସେ ଛାତ ଯିବ ବୋଲି ଗୁଗୁଲ କହୁଛି। ଖାଇସାରିଲେ ଟିକେ ଛାତ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଆଣିବେ। ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ଆମେ ଟିକେ ପଦାକୁ ବୁଲି ଆସେ। ଏଠି ତ ଆମେ ଭଡ଼ାରେ ଅଛୁ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ଛାତକୁ ଯାଉଛୁ, ଛାତରୁ ଆସୁଛୁ। ବୁବି ଯାଉଛି। ଆମେ ଗାଁରେ ଥିଲୁ, ଗାଁରେ ଏବେ ଆମ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା। ଚାଳ ଘରେ ଥିଲୁ, ଚାଳ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା ଆମର। ଆମେ ନଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ପୋଡ଼ିଛି ଘର। ତ ସବୁ ସାମାନ ବି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଯେତିକି ଆପଣ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ରୁମ୍ରେ, ତାକୁ ଏବେ କିଣିଛୁ। ଆଉ ସେ ଗୁଗୁଲକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସେଠି ଗରମରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛୁ। ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ଯେମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତା। ଏଠି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଇ ଯିବ ପଦାକୁ? ହଁ ହଉ। ଏଇଟା ଆବୁ ପିଇବୁ। ଦେଖୁନୁ ଖାଇସାରି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇନି। ଆ ବାବା ବୁ ପିଇବୁ, ଆ ବୁବି। ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ଯେମିତି ପଳେଇଲା, ଆଉ ବୋଉ ପିଇନି। ଆ ବାବା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠା। ଧନୁ କୋଉଠିଲ ହାପୁ? କୋଉଠି ହାପୁ? କୋଉଠି ହାପୁ? କୋଉଠିଲ ହାପୁ? ଏଇଟା ହାପୁ। ଭାତ କ'ଣ ଭାତ ଲ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଗୁଲ କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା।